নমস্কার। CNN24 এর শান্ত সংবাদে আমি আলপনা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের বিশেষ সংবাদ, লক্ষ্মীপুরে ঐতিহাসিক জয় হবে, 4 মে আসামে সরকার গঠন করবে বিজেপি, বললেন নীতিন নবীন। ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলছে, কিন্তু এই সরকার দুর্নীতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বললেন অলকা লাম্বার। সোনাইয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আকস্মিক সফরে রাজনৈতিক উত্তেজনার জোয়ার। বরখলায় জয় নিশ্চিত, একাধিক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, বললেন কিশোর নাথ। বাচাই বাড়িতে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, বিজেপি প্রার্থী অনন্ত দেববর্মার সমর্থনে বিশাল সভা। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর কেন্দ্রের লাবক ময়দানে বিজেপি প্রার্থী কৌশিক রায়ের বিজয় সংকল্প সমাবেশে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যায়। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সমাবেশে বললেন, জনসভায় জনতার উপস্থিতি স্পষ্ট যে 9 এপ্রিল জনগণ বিজেপিকেই ভোট দেবেন। লক্ষ্মীপুরে জনগণ এই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন যে 4 মে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। কৌশিক রায় বিপুল ভোটে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করবেন। তিনি বলেন, पिछले दिनों से जब से मैं असम आ रहा हूँ और जिस प्रकार से चुनाव के पहले ही जनता ने जो मन बनाया था और अब चुनाव के प्रचार का समाप्ति का समय आ रहा है और जो जनता का मन दिख रहा है, जो उमंग दिख रहा है, वो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि 4 मई को फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, फिर से कमल खिलेगा मुझको। और मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों को, जो हमारे लखीमपुर के लोग हैं, उन्होंने भी आज की उपस्थिति से इस बात का संकेत दे दिया है। मैं आज जगत जननी माँ कामाख्या की इस पवित्र भूमि को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मुझको राज्य में हर गरीब के घर में रोशनी पहुँचाने के लिए फिर से आप मौका देंगे तो आपके आशीर्वाद से फिर से एक ऐसी सरकार बनेगी जो विकास भी करेगी और आपकी विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। मित्रों, मुझे कछार और सिलचर के विकास के कई आयाम जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस वे कंट्रोल रूम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है, गुवाहाटी सिलचर में 22,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। मित्रों, ये निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के नए जीवन की शुरुआत होगी। मित्रों, 295 करोड़ की लागत से सिलचर में कैंसर का अस्पताल बनने की योजना पर काम हो रहा है। मित्रों, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कितने जवाबदेही से काम कर सकते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि हिलार में 400 करोड़ से अधिक का निवेश आ रहा है, जो नई सीमेंट फैक्ट्री आएगी, इसलिए हमारे युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। मैं आज विकास की योजनाओं की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, हमारे लोगों ने वो भी दौर देखा है जब असम की चर्चा विकास के लिए नहीं, हिंसा के लिए होती थी। मैं उस दौर को इसलिए याद दिलाता हूँ कि कांग्रेस के लोग, जो बहुरूपिया लोग हैं, फिर से चुनाव के समय आए। लेकिन आपको याद होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता आपके साथ सेवक के भाव के साथ काम करता है और पूरे 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर होकर काम करता है। आइए, भारतीय जनता पार्टी को फिर से आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप अवसर देंगे तो हम निश्चित रूप से 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, हम 2047 में विकसित असम बनाकर देंगे, जिसमें विकास की योजनाएं भी होंगी, विकास को विरासत के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प भी होगा। मैं आज यहाँ पर अपने सभी लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आइए इस असम को विकास के नए आयाम पर लेकर चलना है। एक सुरक्षित असम, एक सशक्त असम, एक गौरवशाली असम का इतिहास बनाना है। तो आइए माँ
जिंदगी को स्मरण करते हुए ब्रह्मपुत्र की पूजा को समर्पित करते हुए आइए असम में संकल्प करें कि हमारा असम रुकेगा नहीं, हमारा असम झुकेगा नहीं, हमारा असम आगे बढ़ेगा और विकास के नए आयाम को उठेगा। আসামে গত 10 বছর ধরে তথাকথিত ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলছে, কিন্তু এই সরকার আসলে দুর্নীতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ ত্রস্ত, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত। শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন নিখিল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লাম্বার। তিনি বলেন, 6ই এপ্রিল মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শিলচরে আসছেন মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে। প্রশ্ন হচ্ছে, বরাক উপত্যকা কি পেল এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার থেকে? শিক্ষা, কর্মস্থান কোথায়? যুব সমাজ কাজের খোঁজে রাস্তার বাইরে। চা শ্রমিকদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে, তারা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। চা শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে অভিনয় করছে নরেন্দ্র মোদী। গ্যাস সংকটে সাধারণ মানুষ দিশেহারা, ধাবা পর্যন্ত বন্ধ। কালোবাজারি দিন দিন বেড়ে চলেছে। চিকিৎসার জন্য বরাকের মানুষকে বহু দূরে যেতে হচ্ছে। এটাই কি উন্নয়নের চিত্র? বন্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খরচা করলেও সেই টাকা আদতে লুট হয়ে যাচ্ছে। মণিপুরের সংকট চললেও প্রধানমন্ত্রী নিজে যান না, অমিত শাহকে যেতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেস ভাঙার রাজনীতিতে ব্যস্ত, কিন্তু জনগণের সমস্যার সমাধান ঠিক কোথায়? বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কাগজ কল চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে একটাই প্রশ্ন, ন্যায় কোথায়? উত্তর একটাই, ন্যায় দেবে কংগ্রেস। ब्यूरो रिपोर्ट CNN 24 न्यूज शिलचर। बहुत बड़ा पेपर मिल था, चलता था, उद्योग व्यापार नौकरी रोजगार मिलता था, वो पेपर मिल भी बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में उस पेपर मिल को चालू करने का, यहीं के लोगों को उस पेपर मिल में रोजगार देने का वायदा किया, पर वो अधूरा है। पेपर मिल में अभी भी बताया गया ताला लगा है। आज बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा बना हुआ है, बढ़ती कीमतें, महंगाई, आज पूरा देश त्रस्त है, असम त्रस्त है। बराक वैली और शिलचर कैसे अछूता रह सकता है? आज गैस का सिलेंडर का दाम 60 रुपया बढ़ा घरेलू का, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को। कमर्शियल सिलेंडर का कीमत 2000 से ऊपर चला गया और ब्लैक में 5000 का मिल रहा है। मैंने रास्ते में आते हुए देखा काफी ढाबा ताला लगा है। पूछा भाई क्यों? इतना खूबसूरत जगह, इतना टूरिस्ट आता, ढाबे में ताला क्यों? बोला कमर्शियल है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 5000 का सिलेंडर है, इसलिए ढाबा बंद कर दिया। ढाबा बंद होने से असर किस पे हुआ? रोजगार पर मार पड़ गई। उस ढाबे में 4-5 युवा काम करते थे, ढाबा बंद क्योंकि सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर ब्लैक में 5000 का मिल रहा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में ये भ्रष्टाचार, कालाबाजारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी भाषण में बोलते हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अरे मॉनिटरिंग करेंगे आप, कार्रवाई करिए, रोकिए कालाबाजारी को, दीजिए लोगों को कम कीमतों में महंगाई से राहत का सिलेंडर। और वो बच्चा बेरोजगार हो गया, ढाबे में ताला है। आप समझ रहे हैं इसका असर कितना? इस पे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा। हम पूछना चाहते हैं, हेमंत शर्मा जब भी बोल रहे हैं नफरत, हिंसा, बंटवारा, बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, बात कर रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान की। अरे असम की बात कब करोगे मुख्यमंत्री? क्या दिया बताओ? करोड़ों की जमीनें हैं, करोड़ों की जमीनें असम की हैं, असम के लोगों की हैं। कोड़ियों के नाम, अपने परिवार वालों के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अडानी अंबानी के नाम, बाबा रामदेव के नाम। राहुल गांधी जी बोलकर गए कितनी बीघा जमीन किसके पास है, क्यों दे रहे हैं उनको जमीनें? वो जमीन तो आपकी है, उस पे आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनने चाहिए जो आगे जाकर उनका भविष्य बनाए, अस्पताल बनने चाहिए। यहाँ मुझे अभी बताया हमारी इंचार्ज ने कि यहाँ इलाज कराने के लिए बराक वैली के लोगों को कितने घंटों किलोमीटर का सफर तय करके सिलचर आना पड़ता है, और अगर सिलचर नहीं तो फिर गुवाहाटी जाइए, और गुवाहाटी में भी अगर फेल होते हो तो दिल्ली तक का सफर करिए आप। डबल इंजन का सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पर हेल्थ केयर जो है हमारी सुविधाओं को फेल करके रख दिया है। সোনাই বিধানসভা এলাকায় শুক্রবার আচমকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আগমনের খবরে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক উত্তেজনা। রাত 12টার সঙ্গে সঙ্গে সোনাই বাজার জনসমুদ্রে পরিণত হয়। রাত প্রায় 9টা নাগাদ পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সাজুবাই জিন্দাবাদ ধ্বনি দেন, যা মুহূর্তে জনতার কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে।
বক্তব্যে তিনি সোনাইয়ের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার কথা জানান এবং অসম গণপরিষদের প্রার্থী করিমউদ্দিন বারভুইয়া সাজুর জয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন সাজু নির্বাচিত হলে তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে। এর আগে ধনেহরি পয়েন্টে বিপুল জনসমাগমে তাকে স্বাগত জানানো হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে এই সফর সোনাইয়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग सब लोग मिला के साजू भाई को जिताइए, ठीक है? और साजू भाई जीतने से एक अच्छा पोजीशन भी मिलेगा और साथ में सोनाई का डेवलपमेंट मैं पर्सनली करूंगा। मैं खुद पूरा ध्यान दूंगा, कहीं में दलंग सही है, कहीं में रास्ता सही है। ये बागपुर ब्रिज तो हम अनाउंस कर दिया, ठीक है? और आगे भी रास्ता है जो भी सही है, आप लोग खाली साजू भाई को जिता दीजिए, ठीक है? बेसी मरम और मुझे गुवाहाटी जाना है, तो आज शायद रतुल बोरा जी भी आए थे, तो मीटिंग अच्छा हुए थे, बढ़िया। आप लोग साजू को जिता दीजिए, मैं सुनाई में इलेक्शन का बाद तुरंत आ जाऊंगा। বরখলায় জয় নিশ্চিত বিজেপি প্রার্থী কিশোর নাথের। তিনি বিজয়ী হলে একাধিক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। গতকাল বরখলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কিশোর নাথের সমর্থনে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একাধিক জনমুখী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। শনিবার শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি প্রার্থী কিশোর নাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আসার পর এখানে বলার কিছু রাখে না। উনি আসার পর পুরা মানে বরখলা নয়, পুরা বোরাকি ওয়ান সাইডেড হয়ে গেছে। আর বোরাকের যে জনগণ ওনাকে যেটা ভালোবাসেন সেটা তো আর বলার কিছু নেই। আর কালকে যখন আমাদের বরখলাতে এসছেন শিলপুরি মাঠে, আপনারা দেখেছেন যে জনগণের যে ভিড় দেখেছেন, মানে 20,000-এর চেয়ে বেশি তো মাঠেই জমা হয়ে গেছে জনগণ। আর অনেক জনগণ, আমরা হাজার জনগণ রাস্তায় রয়ে গেছে, রাস্তা জাম হয়ে গেছিলো গাড়ির জন্য, নেমে পৌঁছাতে পারেনি। তো সেটাতেই বুঝতে পারা গেছে যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জনগণ কত ভালোবাসেন। আর এইবারে যেটা জনগণের ভোট, ওই আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের এই নামেই ভোট পড়বে। আর যেহেতু আমি আছি প্রার্থী হিসাবে, বিজেপি প্রার্থী হিসাবে, কিন্তু ভোট তো সবাই বললে তো মোদিজিকে দিচ্ছেন, ভোট এবার দিচ্ছেন মামাকে, সবাই কোথায় বলছেন। আর এবার ভোট করার জয় নিশ্চিত হয়ে গেছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা রয়েছে। আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচন 2026-এর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে খোয়াই জেলার নয় হালাহালি আশারামবাড়ি কেন্দ্রে। শনিবার এই কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী অনন্ত দেববর্মার সমর্থনে বাছাইবাড়ি বাজারে এক বিশাল নির্বাচনী বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আশারামবাড়ি মণ্ডল সভাপতি জয়ন্ত দেববর্মা। বিপুল সংখ্যক কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ইনচার্জ তথা বিজেপি খোয়াই জেলা সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। 12 এপ্রিল আসছে দিন, 12 এপ্রিল আসছে দিন, বিজেপি কে ভোট দিন। অনন্ত দেববর্মা জিন্দাবাদ। আসন্ন আইডিসি নির্বাচনে নয় আলাদা কেন্দ্রে অনন্ত দেববর্মা জিতবে। কাঠিগড়ার সুপরিচিত ধর্মপ্রাণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মহসিন আলী লস্করের প্রয়াণে সমগ্র এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। শুক্রবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 75 বছর। শনিবার বেলা 2:30 তার বাড়ির সন্নিকটবর্তী ঈদগাহ মাঠে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সহস্রাধিক শোকাহত মানুষের উপস্থিতিতে জানাজার পরিবেশ হয়ে ওঠে অত্যন্ত বেদনা বিধুর ও আবেগ ঘন। শোকের এই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন কাঠিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, কংগ্রেস প্রার্থী অমর চাঁদ জৈন সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তীতে তার নিজ বাড়ির নিকটস্থ পারিবারিক মাজারে দাফন সম্পন্ন করা হয়। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে চেরাগি বাজার কমিটি। শোকের নিদর্শন হিসেবে শনিবার দুপুরে 1 ঘন্টার জন্য চেরাগি বাজারের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। আজকের বিস্তারিত সংবাদ এখানেই সমাপ্ত হলো। ধন্যবাদ।